आम प्रभुंकर 60 वर्ष अवतीर्ण कले आज 22 वर्ष धरी आम मैंने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ओडिशार पुरपल्ली रे भगवान सारथीदेव जन्मदिन उत्सव बड़ धूमधाम रे पालन करिथाउ। दारिद्र नारायण सेवा वृक्षरोपण एमती अनेक किछि जनहितकर कार्य करिथाउ एवं ता सहित भगवान को निमंते सत्संग करिथाउ। सारथी बाबा कौन भगवान ताकू नहीं आयोजन करा जाय। आज्ञा देखंतु सारथी बाबा केबे निजको भगवान बोली साब्यस्त करिना कि केबे कोठी कहि नांती केही सुनि नथिबे। आम मानकर भावभक्ति रे आम मानकर भावभक्ति रे आमे तांको भगवान कर आस्थान देजु कहिना गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वर और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। सेति पई आमे सारथीदेव को भगवान सदृश पूजा करछु किंतु सारथीदेव केबे निजको भगवान बोली कहि नांती। तांको नारे एते गुडी अभियोग आछी दुष्कर्म भलिया संगीन अभियोग आछी। आज्ञा ये अभियोग एकदम मिथ्या। ये सब विषय रे हमको भगवान सारथीदेव विगत 3 मास आगुरु ये सब घटना घटवार 3 मास पूर्वर समस्त तथ्य हमको देइथिले। या प्रत्येक अवतार मध्य भगवान निजर संकेत देइथांती आ सारथीदेव मध्य हमको पूर्वर संकेत देइथिले। एति पई हम विचलित होउना। तांको विरोध रे एते गुडी अभियोग आछी एते गुडी केस तांको ना रे हेछि ताकू जो माने केस करछन से माने सब केमति केस करले जदि ए घटना मिछ। आज्ञा आपण जानिचंती काहाकू फसेवा पई किछि भी गोटे रास्ता बाहर कर दिया परे ए केस संपूर्ण मिथ्या। आ जो माने केस देइचंती आ जो माने ए सब षडयंत्र रचना करिसंती सेमानक पाखरे आज पर्यंत टिल 10 इयर्स कौनसी तथ्य प्रमाण सेमानक पाखरे नाही। भारतीय संविधान रे भारतीय आईन अनुसार सारथीदेव को आज पर्यंत दोषी बोली साब्यस्त करि जा पारि नाही। तेणु आमे जानिचु आम प्रभु ही ठीक भक्त मानकर भावना ठीक भक्त मानकर सारथी बाबा भक्त जने प्रतिक्रिया रखुले से कहे तांको कहया कथा थिला से सारथी बाबा नारे होइथिबा अभियोग गुडी सब भित्तिहीन मिथ्या षडयंत्र करी तांको पछे दियाछि। आउ जने महिला भक्त अछन्ती आमे तांको प्रतिक्रिया नबा। आज बाबांकर जन्म दिवस अवसर रे ए कार्यक्रम केबेठु करछन्ती आपण? आमे 2015 परठु जेबेठु हम महाप्रभु सारथीकर ए सब घटना घटिछि महाप्रभु आमे सेबे थारु सारथी परिवार एकात्रे काना हम प्रभु गोटे कथा कहंती गरीब को दे गोविंद को दे। तेणु प्रत्येक वर्ष प्रभुकर जन्मदिन हो कि किसी भी पर्वपर्वाणी रे सारथी पर एकत्र होई किसी सेवा कार्य हो सत्संग हो प्रभुकर समस्त कार्य रे एभली सेवा कार्य हो सब पालन करा जाय। बाबांकर गोटे बलात्कार भलिया गोटे अभियोग आछी तांको नारे कलंक सेवा करूथिले बोली अभियोग आछी बाबा सारथी ता ऊपर आपनक मत कोन? सुनंदु लोकंक कथा रे आमे किछि भली जबा उचित नै। हमको भगवान बुद्धि विचार करिवार गोटे पावर दैछन्ती। जेतेबेले समाज रे जनक दोषी साब्यस्त करिया हजार हजार लोक आसबे किंतु तार अपराध पछर सत्यता कोन सेडे केहि केबे बुझन्ती। कलंक सेवा जो कहा जायछि अच्छा सारथीदेव को छोटिया लोक नहंती सारथीदेव को हजार हजार लोक नितिदिन आसुतले तांको पाखरे पुलिस ठार आरंभ करी नेता मंत्री कैमरा पर्यंत रहउतिला। कलंक सेवा करथबार गोटिए मात्र विजुअल आज पर्यंत कोनोसी न्यूज चैनल देखै परिछि कि सारथीदेव कलंक सेवा करथबार इवन जहा भी सारथीदेव नारे केस लागिछि आज पर्यंत गोटिए भी प्रूफ न्यूज चैनल करि परिछि कि किछि करि परने। ए सब कपड़ कल्पित केवल सारथीदेव को बदनाम करबा पई तांको मंदिर रे रहउतबा किछि स्वार्थ साध्य व्यक्ति जो मानकर किछि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण न होबारु से सारथीदेव को बदनाम करबा पई भी रचना करिछन। आपण बाबांक ठारू कोन उपलब्धि पाइछन्ती जोथि पई बाबांक भक्ति रे तल्लीन होइछन्ती? देखंतु प्रथम कथा आम महाप्रभु सारथी भगवान ताहा आमे अनुभव करिछु। प्रत्येकटी सारथी परिवार प्रत्येकटी छुआ ताको दिव्यत्व को अनुभव करिछु। भगवान को पाखरे धन संपत्ति आशा करा जायनि भगवान को पाखरे गोटे शांति थाए जहा कि हम महाप्रभु सारथी को पाखरे देखिया को पाइछु। जे हमको जीवन जीवार कला सिखौछन्ती जागर प्रत्येकटी मुहूर्त रे मनुष्य केमति धर्म मार्ग रे चलिबो जीवन को ठीक भाबरे जीवो ए रोज मरर जीवन रु भगवान कर ही धर्म रो पथरे आगे चलिबो से सब शिक्षा दैछन। भगवान हमको महाप्रभु सारथी सब बेले शिक्षा दैछन्ती बापा को सम्मान दियो ईश्वर को सम्मान दियो धर्म मार्ग रे चलो केबे कहा को आघात देबक सिखै नथि केबे कहा मन रे कष्ट देबक सिखै नथि। सारथी देव हमको जीवन जीवार कला सिखैछन्ती सदा सर्वदा धर्म को सम्मान देबा सिखैछन्ती। आ आज हम देखन हम भूल कोन जति जने साधु देश रे एते चाहा पाई ओडिसा रो घरे घरे भागवत चलीथिला चाहा पाई अनेक मधुआ मद छाडी दे सो बाटरे चलथिले चाहा पाई ओडिसा रे धर्म
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଏଇଟା କଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇବା ଏଇଟା କଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସାରଥୀ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହିଳା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଏକଦମ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସାରଣୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଘଟକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ସବୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ସେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଗରିବକୁ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆହୁରି ସେବା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେବା କର, ସେବା କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାସିବ ତମେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ସାରଥୀ ପରିବାର, ସାରଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମିତି ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆହୁରି ସେବା କରିବାର ଏସିକି କୃପା ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ସେବା କରୁଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ମୋହମାୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଇଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଦେଉଥିଲେ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ। ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।